Halo. Ya, Mbak. Hmm. Hmm. Cek. Bisa dengar suara saya? Oke.
Okay. Um, I will check your microphone ya. Saya cek dulu mikrofon.
Halo, Mbak Warianti. Iya Pak, dengar suara saya kah? Ya, Tapi sebentar Pak, saya mau bersih pasien dulu, maaf maaf. oke, Tolong di oke. off mic dulu, maaf. Oke, no problem. Halo Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Halo, bisa dengar suara saya? Can you talk for a while? Are you talking? Halo Mbak Santi. Ya, Yeah. How are you? I'm fine. Are you ready? Ini nomor berapa Pak? Sorry? Halo, Yeah, halo. suara saya jelas ya Pak? Um, can you speak English, please? Oh, Saya nggak ngerti bahasa soalnya. Oops. Alright. I can a little. I can what? Who is your English teacher before? I mean, yeah, your English teacher. Mrs. Icha and then Mr. Walter. Ah, Mr. okay. Walter. Mr. Walter, yeah. All right. Well, so are you ready? Can we just start now? All, Mbak Dwi, Mbak Warianti, Mbak Suwarsi, Mbak Tia, Mbak Ayu, and Mbak Julia. We can just start now. Kita mulai sekarang ya. Alright. Again, welcome to our third drill. Mbak Santi gue matiin dulu ya nanti biar apa ya. Selamat datang ke drill kita yang ketiga, masih lanjutan yang kemarin. We are going to discuss the next question, yeah, for okay, right.
So, halo Mbak Santi. Yes. Okay. So, are you ready now to start the first question? Number 29. The text. Ngerti? Okay. Kalau tidak mengerti, lambaikan tangan kamera, Mbak ya. I can reading now. I can read now. Okay. Long ago, a rich man wanted the very best education for his son, and so he sent him abroad Mm-hmm. to learn other language. A few years later, when the young man returned home, the only language he had learned was the dog's language. Mm-hmm. The father was so apa bahasanya? Indignant. Indignant Mm-hmm. that he dropped his son out of the house and Said. said that he wishes is to have nothing further to do with him. The young man titik-titik Blah blah blah. his house with his broken head. After a great deal of wandering, the young man arrived in a village which was terrorized by a group of race dogs. Although everybody had advised him not to wander there, the young man insisted on going into the wood where dogs lived, and too much amazement, apa bacanya? Sorry. To amazement. Too much Amazement. amazement, Amazement. amazement, written without even blah blah blah. Mm-hmm. Said that the dogs had spoken to him, explaining they were blah 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 because they were Compelled. compelled by a spell to keep abroad guard all the time over a rich treasure chest buried in the wood. Mm-hmm. The young man solved all the problems by digging up the chest for himself. So the dogs traveled the village no further and Further. were free to wander. Okay. So, do you know what is it about? Tahu kira-kira itu tentang apa, Mbak? Kira-kira dulu. Pada sebuah lelaki yang kaya, Mm-hmm. yang memiliki pendidikan yang bagus. No. Ada sebuah yang Sebuah. pendidikan yang bagus anaknya. Oke. Kira-kira itu tentang apa? Bisa nggak? Kira-kira aja dulu, nggak harus bener, nggak usah. Yang Mbak dapat dengan sekali baca itu kira-kira tentang apa? Tentang ayah, orang ayah. Apa ini? Ini Mbak Santi ya? Bukan? Ya, Maksudnya suara-suara bising ini? oh kurang tahu. Saya ada suara TV aja. Oh, berarti itu bukan. Alright. Tentang apa Mbak kira-kira? Oke. Baik, kalau terlalu sulit ya. Oke, ini berbeda. Mengartikan. Aha. Aku masih kebingungan mengartikannya.
Saya juga. Oke. Jadi saya catat ada beberapa ya. Misalnya membaca tadi said, ini bukan say tapi said gitu aja. And said that. Kemudian further, have nothing further, lebih jauh ya. Kemudian arrive, mana tadi arrive. Ini bukan arrive tapi arrived, itu tiba. Oke, arrived. And then bukan although tapi although. Langsung baca aja although gitu. Although everybody. Kemudian bukan lived, mana tadi live. Live gitu aja, live. And lift ya. Kemudian amazement, and then return, kembali ya, returned, and the last one is compelled. Okay, so I will read once again. Okay, saya akan baca sekali lagi, and the rest yang lain coba silahkan dipikirkan kira-kira apa jawabannya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Okay, get ready. Long ago, a rich man wanted the very best education for his son, and so he sent him abroad to learn other languages ya, karena lebih dari satu, other languages. A few years later, when the young man returned home, the only language he had learned was the dog's language. Okay, the father was so indignant that he drove his son out of the house and said that he wished to have nothing further to do with him. The young man blah 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 his house with his broken heart. Okay. Dahulu kala, kira-kira gitu ya, beberapa saat yang lalu gitu, kira-kira gitu ya. Seorang lelaki kaya menginginkan pendidikan yang paling baik untuk anaknya, and so he sent him. Jadi kemudian dia mengirim anaknya, itu bukan mengirim ya, tapi berarti menyekolahkan, kira-kira gitulah. Send him abroad to learn other languages, mengirimkan ke luar negeri untuk belajar bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang lain. Okay. A few years later, beberapa tahun kemudian, okay, when the young man returned home, ketika si lelaki muda tadi kembali ke rumah, the only language he had learned, bahasa yang dia telah pelajari, was the dog's languages, adalah bahasa anjing ya. Jadi pakai was karena dia sudah berlalu ya. The father was so indignant, ayahnya sangat marah, that he drove his son out of the house, bahwa dia harus mengeluarkan atau mengusir anaknya keluar rumah ya. And said that, dan dia berkata, he wished to have nothing further to do with him, dia nggak akan melakukan apa-apa lagi untuk anaknya itu, kira-kira gitu. The young man, anaknya tadi maksudnya ya, the young man ini nanti mau dijawab, his house with his broken heart, ini dengan titik-titik, rumahnya dengan hati yang hancur, kira-kira gitu. After a great deal of wandering, the young man arrived in a village which was terrorized by a group of fierce dogs. Jadi setelah beberapa saat after a great deal of wandering, setelah beberapa kesepakatan yang mengherankan, okay, the young man arrived in a village. Lelaki muda itu tiba di sebuah desa which was terrorized, yang mana maksudnya kalimat pasif ya, which was terrorized by a group of fierce dog, yang diserang oleh anjing liar, kira-kira gitu. Although everybody had advised him, meskipun satu orang telah menasehatinya, to wander there, untuk menghindar dari sana,
The young man insisted. Pria laki muda itu bersikeras gitu, atau ngotot, on going into the wood where dogs live, ke hutan-hutan itu, atau ke di mana anjing-anjing itu hidup. Dan to much amazement, sangat mengherankan, he returned without even a titik-titik. Dia kembali tanpa bahkan sebuah titik-titik. Okay. He said that the dogs had spoken to him. Dia bilang kalau anjing-anjing itu udah ngomong sama dia. Explaining, menjelaskan, they di sini maksudnya anjing tadi ya, they were bla bla bla, because they were compelled, karena mereka dikeluarkan dengan paksa, dan untuk menjaga harta si orang kaya tadi yang dikuburkan di hutan, ya. The young man solved all the problems by digging up the chest by himself. Lelaki muda itu menyelesaikan semua masalah itu dengan menggali sendiri, ya. So the dogs traveled the villagers no further and went free to wander. Kemudian masalah anjing itu so the dog traveled, anjing itu tidak mengganggu orang-orang desa, tidak lagi mengganggu orang desa, dan sudah tidak perlu lagi dikhawatirkan, kira-kira gitu. Okay, so now apa yang pas di sini? The young man. Okay, now number 29 to 31. I will give you 3 minutes. Okay, langsung 3 menit ya. Langsung 3 nomor. Okay, I'll give you 3 minutes to think and to answer those 3 questions. Oke, silakan. Three numbers, okay, 29, 20, 30, and 31.
Oke. Baik, untuk nomor 29, the young man bla 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 his house with his broken heart. Tadi suasananya dia kan diusir. Berarti yang tepat itu adalah memang, bukan destroyed ya. Bukan show itu melihat, left meninggalkan, itu yang tepat ya, meninggalkan rumahnya dengan hati yang hancur gitu. Untuk mengambil nggak mungkin, visited nggak nyambung ya. So the answer is B. Okay. Next, 30. Tahu artinya ya, fight. Fight itu berkelahian atau berkelahi juga bisa. Bark itu gonggongan gitu. Kemudian si itu pack. Tanpa beban gitu ya. Kemudian D itu crack, retak gitu. NE scratch itu goresan. Atau luka garutan gitu ya. Okay. He returned without even a bla bla bla. Dia kembali bahkan tanpa apa gitu. Okay. So the answer is the answer is scratch ya. Okay. The answer is E. Okay, artinya tahu ya. Okay, 31. He said that the dogs had spoken to him, explaining they were. Digeser kemana ini, Mbak? Okay. He said that the dogs had spoken to him, explaining they were. Di sini si apanya, anjing-anjingnya tadi. Tahu artinya tame. Sad itu sedih. Tame itu jinak. Greedy itu rakus. Fierce itu liar ya, atau jahat gitu. Atau kata galak, lebih cocoknya galak ya. Kemudian disappointed, kecewa. Yang mana yang tepat?
Salah. Bahwa mereka titik-titik karena mereka dipaksa dikeluarkan, kira-kira gitu, to keep guard all the time over a rich treasure chest buried in the woods. Merasa di apa ya namanya ya, dipaksa gitu, dipaksa untuk menjaga sepanjang waktu eh, harta kekayaan si kaya tadi, bapaknya tadi, di hutan gitu. Apa perasaan dia yang cocok? No. Oke. Jadi oke. Ada yang berubah? Oke. Iya. Jadi memang tantangannya kalau bukan tantangan ya, kesulitannya dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kosakata kita harus banyak, memang harus mengerti. Kalau tidak, kita bisa tidak punya arah gitu. Oke. Tapi kalaupun, jadi tipsnya, kalaupun kita tidak punya banyak kosakata, pergunakan feeling, kira-kira apa artinya gitu, diperkirakan aja, di yang mana lebih dekat, yang cocok, kira-kira gitu. Misalnya gini nih, yang terakhir, ini terakhir sebenarnya paling sulit ya. He said that the dogs had spoken to him, explaining they were blah 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 because they were compelled by a spell to keep guard all the time over a rich treasure chest buried in the woods. Dikira-kira aja kalau misalnya kan tadi konteksnya anjing itu kayak marah-marah gitu, galak gitu ya. Berarti galak tidak mungkin. Berarti ada sesuatu yang tidak enak pastinya kan, gitu. Jadi coba pikirkan, oh kira-kira gimana ya gitu, apa ya yang kira-kira mendekati gitu. Jadi pakai apa namanya istilahnya ya, pakai perkiraan lah, atau ditebak-tebak gitu, dilihat word surroundingnya, kata-kata yang di sekitarnya juga gitu, atau menggunakan logika juga. Logikanya gimana kalau misalnya kenapa mereka galak, berarti ada sesuatu mungkin yang dikecewakan, atau mungkin mereka sedang marah atau segala macam. Oke. Jadi yang benar itu adalah memang I ya, yang benar itu I, disappointed, kecewa. Oke. Good. Jadi itu tipsnya untuk mengerjakan hal seperti ini. Kemudian untuk misalnya nomor 29, nanti misalnya ada di soal UNAS begini ya, dikasih titik-titik, the young man, ini kan subjeknya nih. Sebentar ya, whiteboard. Jadi misalnya, sorry, the young man, ini kan subjeknya. Jadi biasanya setelah subjek itu, biasanya ya, tapi tidak selalu. Kemudian cari kata selanjutnya adalah cari yang bentuk kata kerja. Oke, jadi misalnya ada pilihan tidak kata kerja, abaikan saja. Itu enggak, itu tidak bisa
pakai secara umum, tapi kira-kira begitu cara menganalisisnya. Misalnya setelah subjek biasanya itu akan ada kata kerjanya, verb ya. Misalnya tadi kayak left, meninggalkan ya, atau dan lain-lain. Oke. Kemudian biasanya setelah ini akan diikuti kata. Oke, ini aja dulu. Nanti kemudian kalau ada misalnya kata kerja biasanya diikuti dengan kata keterangan, adverb. Misalnya work hard, kerja keras. Jadi worknya kata kerja, adverb kata keterangan. Atau misalnya do well. Oke, itu dia. Kemudian kalau misalnya dikasih titik-titik, kemudian tambah kata benda, biasanya di titik-titik ini adalah adjektif. Oke. Misalnya titik tadi misalnya disappointed, itu kan kata kerja. Disappointed dog. Jadi gitu bisanya urutannya ya. Jadi kalau salah kata benda, subjek biasanya langsung ada kata kerja. Untuk misalnya mengisi titik-titik ya, cari yang ada kata kerjanya. Kemudian setelah kata kerja biasanya ada adverb mengikuti. Oke. Itu contoh lain misalnya ini he dig up fast gitu. Jadi ini kata kerjanya, kemudian fast ini kata keterangannya. Itu salah satu cara menganalisis teks rampung kayak gini. Oke. And next. Okay, so for the next question, next text. Halo Mbak Julia, bisa dengar suara saya? Oh, ada pertanyaan? Oke, saya kira jelas ya. Halo Mbak Julia. Halo. Can you hear my voice? Halo. Halo Mbak Julia. Halo. Oke. Kita ganti dulu, kita tunggu. Mbak Waryanti, are you ready? Halo. Okay, can you hear my voice now? Halo Mbak Waryanti. Halo. Ya, halo. Ini siapa ya? Suara. Halo. Halo. Mbak Waryanti. Iya, Kak. Oke. Bisa baca? Yang nomor berapa, Kak?
33 sampai 35. No, Pastor plans. Sudah, Pak? 72 Mak. Kiranya putus ya. Tidak, jelas Mbak suaranya. Ya, silakan Mbak. Tapi di saya itu putus Pak. Oh, Sekarang sudah jelas. it's okay. 32 ya Pak. 33. Nih, yang teksnya Mbak. Saya mau dengar Mbak baca. I'm sorry, I cannot speak English well. No problem. That's okay. Arrange the sentences below into a good one. Grate the cheese into the bowl and stir. Ya, continue. 2 Then trim omelette with a spatula when it's brown. 3. First, an egg into a bowl. 4. Have the oil in a frying pan and pour into the frying pan. 5. Next, cook both sides and it is ready to serve. Serve. Oke. Oke, tahu apa ini? Tahu cara membuat apa ini? Cara membuat omelet. Tahu omelet ya? Ya. Oke. Jadi kira-kira apa urutannya, Mbak? Ayo, semua juga langsung jawab. Number 3, first crack egg. Iya, pastinya nomor 3. Ini pilihannya 3 udah semua. Oke. Untuk cara menjawab seperti ini langsung perhatikan awal dan ujungnya. Iya. Iya. Number 4, have the oil in the frying pan and pour in the mixture into the frying pan. Iya, tapi masalahnya ini nomor 6 tidak ada apanya ya. Oke, kita abaikan nomor 6. 4. Then turn omelet with the spatula when it brown. Number 2, 3, 2, 3, 1 into the bowl and stir. 3, 2, 1. No. 3, 1. 3, 1. 2. Oke, yang pertama Banyak nggak ada Pak. pecahkan ya sebuah telur ke dalam sebuah mangkok. Oke, yang pertama nomor 3 jelas ya. Oke, kemudian kita abaikan nomor 6 ya. Kemudian setelah itu kira-kira apa? Oh, nomor 3, nomor 2. Ya, yang mungkinnya adalah setelah itu diparut ya kan. Kalau setelah telurnya dipecahkan, kemudian nomor 1 parut keju ke dalam mangkuk dan diaduk gitu ya. Kemudian nomor 4, setelah itu kemudian panaskan minyak kan gitu ya. Nomor 4, setelah minyak panas kemudian masukkan omeletnya ketika sudah coklat gitu. Kemudian number 2 and the last one is number 5. Next, cook both sides is ready to serve. Oke, jadi yang benar adalah Sorry Pak, ya. yang tengah nomor Sorry? E, A, B, C, D, E, E. No, E is not E. Yang benar itu adalah lebih D. no. Maaf Pak ya. Gak konsen saya, maaf. No, okay, no problem, it's okay. Yang benar itu adalah ya bisa E karena tidak ada nomor 6-nya, tapi bisa juga
antara B dan E bisa ya, karena step nomor 6 tidak ada. Oke. Alright. Thank you Mbak Orianti. Mana Mbak Oke. Julia ini? Makasih Pak. Oke. Masih mau coba membaca lagi? Halo Mbak Julia. Oke. Untuk soal selanjutnya biar saya yang bacakan ya. Nanti Mbak yang mengerjakan. Oke. Baik, get ready. Mbak, untuk nomor 33 sampai 35 ya, semuanya ya. Faster planes and cheaper flights are making it easier than ever before for people to travel. In the most developed societies, visiting exotic places is a sought-after status symbol. The tourism industries of both developed and developing countries have recognized this fact and are learning to take advantage of it. There are, however, some problems associated with this new industry. Firstly, there is the increasing crime rate. Some local tourists are an easy prey because not only are they in unfamiliar territory and therefore less able to take care of themselves, but also they carry visible items of wealth such as cameras and jewelry which can be disposed of quickly for profit. Oke, bentar ya. Oke. Another major problem is health. With greater mobility comes greater danger of spreading contagious diseases around the world. One carrier returning home could easily stop an epidemic before their illness was diagnosed. Moreover, the emergence of many diseases which resist antibiotics is causing scientists to be increasingly concerned about this issue. Also, to be considered is the natural environment which can be seriously threatened by too many visitors. Australia's Great Barrier Reef, for example, is in danger of being destroyed by tourists, and there are plans to restrict visitors to come to some of the more delicate coral cays. These are just three of the reasons why any country should be wary of committing itself to an extensive tourism development program. Oke, ini berbicara tentang penerbangan yang lebih cepat dan lebih mudah dan apa dampak negatifnya. Oke, itu yang ditanya, itu yang dibahas. Oke. Yang pertama adalah alasannya ada masalah meningkatnya apa ya misalnya ini ya, crime rate, rating kejahatan, bukan rating, aduh apa sih bahasanya itu, rating meningkatnya tingkat kejahatan gitu kita bilang ya. Kemudian yang kedua di paragraf ketiga ini adalah masalah kesehatan, misalnya penyakit atau menyebarnya virus-virus begitu. Kemudian yang ketiga adalah gangguan lingkungan. Oke. Itulah bukan kekurangan tapi dampak negatifnya dengan adanya penerbangan yang gampang. Misalnya orang bisa berkunjung dari Eropa ke Indonesia, Asia ke Eropa atau ke Amerika gitu. Itu yang mau dibahas di teks ini.
Nah, so next I'll give you 4 minutes. Coba dipikirkan kira-kira yang mana pas untuk 3 nomor ini. Langsung 3 jawaban ya. Try to do this part. (33, 34, and 35). Ya, silakan Mbak Ayu. Ya, silahkan. Oh, 3 menit ya. Dua menit lagi. Yuk, apa jawabannya? Mbak Tia, Mbak Shanti, Mbak Julia, Mbak Tiramaya, Mbak Ayu. Ini masih mudah ya.
1 menit lagi. Ayo cepat. 3 nomor sekaligus ya. Sanggup? Sanggup lah ya. Why does the natural environment become one of the serious problems associated with the faster planes? Well, cheaper flights, because itu di paragraf 1, 2, paragraf 4, paragraf kedua dari bawah. Itu jelas tertulis di situ. Oke, itu saja. Baik, yang benar bukan A. Kenapa bukan A? Ini lihat di paragraf terakhir. Also to be considered is the natural environment. Okay, which can be seriously threatened by too many visitors. Oke, jadi yang benar adalah bola. Oke. Ada yang tidak setuju? Oke, itu ya. Jadi ini masih gampang, masih tertulis di apa namanya ya, masih tersurat di teksnya. Oke, how about 34? Bagaimana 34? Why is the crime rate increasing due to the new industry? Kenapa tingkat kejahatan meningkat? Angka kejahatan lah kita bilang ya. Maka angka kejahatan meningkat dengan adanya industri ini, industri pesawat atau industri yang menjual tiket murah, kira-kira gitu. Apa hubungannya? Itu di paragraf kedua 34. Paragraph 2 34. Yang lain?
Kok D? No. Coba kita kembali ke paragraf ya. There are, however, oke. Meskipun demikian, ada beberapa masalah dihubungkan dengan industri baru ini. Yang pertama, there is the increasing crime rate. Okay, some local tourists as an easy prey because not only they unfamiliar with territory, and therefore, oleh karena itu, less able, kurang bisa to take care of themselves, mengontrol mereka sendiri, but also they carry visible items. Mereka membawa benda yang bisa item-item atau benda-benda untuk yang benda-benda berharga kira-kira gitu ya, seperti kamera dan apa namanya ini, perhiasan ya, which can be disposed. Oke. Jadi yang benar adalah ini tadi. Oke. Yang benar adalah A ya, some tourists carry visible items of wealth. Oke. Jadi kenapa bisa meningkatkan kejahatan gini, misalnya turis itu bawa perhiasan yang kelihatan, jadi bisa misalnya kalung atau kamera. Jadi dengan demikian misalnya mereka berkunjung ke satu tempat, nah di tempat ini bisa meningkat kejahatan karena ada yang ingin merampok, itu maksudnya. Oke. Atau yang merampok lah biasanya, atau mencuri barang turis itu maksudnya. Kenapa bisa meningkatkan kejahatan? Misalnya kan mereka misalnya pakai kalung atau apa segala macam yang kelihatan gitu, yang mewah. Itu ya. Oke, terakhir 35. One carrier returning home could easily start an epidemic before their illness was diagnosed. Diagnose apa di sini yang sesuai? Ini hal soal-soal seperti ini sering nanti, yang pasti ada, itu bisa dipastikan. Jadi harus banyak the underline word means, artinya kata yang digaris bawahi artinya kira-kira gitu. Underline word. Jadi dengan kata lain, apa sinonim dari diagnosed? Oke. Kalau I to found, ditemukan, observe, diamati, identified, diidentifikasi, examine, diuji, heal, diobati. Yang mana yang sesuai? Iya, that's correct ya. Diagnosa, diidentifikasi atau dikenalin ya. Oke. Next, Mbak Julia,
Sudah bisa dengar? Halo Mbak Julia? Baik. Halo. Ya. Can you hear my voice? Hello? Yes. Okay. Could you please read this text now? Yang untuk ini 36 sampai 38. 36 ya? Ya. Are you ready? Ya. Okay. Go. Aku nggak Baca dulu, baca aja dulu, baca teksnya aja dulu. alien. Nggak usah aku aja pak. Nanti Kenapa? aku nggak bisa baca. Coba aja Mbak, nanti saya bantu kalau salah. Ya salah aja nggak apa-apa. Oke. Aku takut salah, karena ini bukan bahasa kita. Ya silakan. An alien call us for the growing spirit Oke. goes Ya keren Mbak, keren, keren. Keren loh. Serius. an alien call us for the growing Thread. spirit Google and Facebook. Merusi and Oke. Apple Apple. Apple Apple Apple. oh. It everyone to get in media as Twitter teman buat nggak usah. Kok putus-putus ya? Kok gitu-gitu ya? Atau yang suara Mbak yang begitu? Bagaimana? Apa sinyalnya nggak bagus. Nah ini bisa tiba-tiba pas lagi baca kok nggak bagus. Ayo, coba lanjut Mbak, paragraf kedua. Apple please selling. Oke, lanjut, semangat. Oh, udah Sudah. bisa udah. Atau Mbak lagi ngeringin rambut lagi? Oke. Sepertinya kurang mendukung ya. Pas baca putus-putus. Ya, siapa lagi tadi mic yang bisa ya? Mbak Santi sudah. Mbak apa tadi? Mbak Tiramaya ya? Mbak Orianti. Oke, saya yang bacakan ya. Apple, which has stumbled in its effort to get into social media, has talked with Twitter and in recent months about making a strategic investment in it. According to people briefed on the matter, although Apple has been hugely successful in selling phones and tablets, it has little traction in social networking. Lalu Mbak Orianti? Iya pak. Masih sanggup membaca? Saya juga nggak bisa baca pak. Iya, justru karena nggak bisa, biar bisa. Oke, coba Mbak dilanjut dari paragraf kedua. Although Graf kecil.
Ya, yang ada kata although. Although, Ya, ini. although, although Apple has been hugely Hugely. successful in Hugely. Bacanya huge. Hugely. hugely, Hugely. Ya, good. successful in selling bonds and Tablets. bread. Mhm. It has little traction in social networking, Good. which has become a apa tuh? Gimana tuh bacanya? Major engine. Major engine Mhm. of activity on the web Web. and on mobile web and on mobile devices. Social media are in apa Pak? Mana tadi? Sosial media apa itu? Increasingly. Itu. Susah. Increasingly. Susah ya. Keselio lidahnya ya. Iya. Oke, lanjut Bang. Apa? Iya. Tidak Jawa Pak. Lidah Jawa. Kan Banyakkan sambal. Sosial media. Nah, oke, lanjut. Social media are increasingly influencing us. Ya, pas. Benar. Oh, influencing ya. Increasingly. Increasingly. Yes. Influencing. Ya. Influencing. Mhm. Increasingly. Aduh ya Allah. Maaf. Ayo lanjut, Mbak. The ways people spend. The ways people spend their time and money. Good. Important consideration for Apple, Mhm. which also sells application, Mhm. games, music, and movies. Wow, cool, keren. Terus. Saya terus ini yang baca Pak. Iya. Latihan. Iya, ya coba ya Pak ya. Apple has considered an investment Mhm. in the hundreds of millions of dollars. Mhm. When the goals Value. value Twitter at more than apa itu? $10 billion. $10 billion, Mhm. up from an apa itu bacanya Pak? 8.4. $8.4 billion valuation last year. Mhm. These people said they Decline. to be declined. They declined to be in the Identified. Identified. They identified Mhm. because the discussions Discussions were were private. 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 Yes. Next. Discussions were private. Masih ada 2 paragraf lagi, Mbak. Semangat. Saya lagi. Iya, nggak apa-apa. Biar cepat pinter. Di atas there is no guarantee. Yang lain silahkan diperhatikan soalnya ya. Lari-lari ya. Ada, Mbak? There is no, Ya, good. there is no apa tuh? There is no guarantee. Kayak garansi gitu. Guarantee. Guarantee. Yep. Guarantee. There is no guarantee that the two companies Yep. Good. which in Which are not. negotiation
which are not in negotiation Mm-hmm. at the moment, Okay. will come to an agreement, but the yearly Earlier. year, Earlier. apa, Earlier. earlier Mm-hmm. earlier talks are A sign. since Sign. a sign, a Mhm. fact Yeah. that they that they may from Mm-hmm. what they from a A stronger. partnership Amid. apa itu? Amid. Amid Intensifying. intensifying Mm-hmm. Competition. competition Mm-hmm. from companies Mm-hmm. like Google and Facebook. Okay. Terakhir. Has made many friends in social media. Mm-hmm. Its relationship with Facebook, for example, has been streamed signs and tier to full Facebook Mm-hmm. featured into pink Into pink. Yeah. Apple's apa sih Pak? Benar nggak sih? Itu benar. Apple's music centric social network. Apple Music centric social network, Mm-hmm. where apart Okay. Facebook is also aligned with Aligned. Microsoft, which Facebook is also aligned with. aligns with Microsoft, Mm-hmm. which owns a Mhm. small stake in it, Mm-hmm. and Google and Apple rival in Mhm. the phone market Okay. has been pushing its own social network Google Plus. Okay, very good. Gimana Mbak lidahnya udah keselio? Udah pegel? Masih tetap duduk Jawa, Pak. Masih apa ya? Masih normal lidahnya ya? Nggak keluar-keluar kan termelet-melet. Oke. Sampai udah, Pak, Oke. di turun upload. Makasih ya Pak. Oke, thank you Mbak Waryanti, good. Terima kasih usahanya yang luar biasa. Okay, now I'll give you 3 minutes to do this 3 question. 3 pertanyaan ini. Tentang apa itu? Number 36. What is the news about? What is the news about? Tentang apakah berita itu? 37. According to the news, Apple has not been very successful in. Oke. Terakhir. Sama seperti yang tadi. Kata partnership. The underlying word means, apa arti kata yang digarisbawahi? Ya, silakan. 3 menit. Dari besok. Oh, bukan dari sekarang ya.
Oke, next yang lain. 36. Ya, A. Yang menjawab A. Iya, salah. Yang benar adalah Mbak Ayu ya, yang benar itu E. Apple's plan to cooperate with Twitter. Itu intinya. Ya, itunya inti topiknya ini ya. Yang sering dibahas tentang Apple, bukan tentang social networking. Oke? That's the answer. Now, 37. Apa yang 37? Seven. Iya, 37 itu D ya. Getting into social media. Oke, terakhir. Partnership. Apa itu sinonimnya? Mbak Santi jawab E. Collaboration. Eight. Partnership, rekan ya, berrekan. Collusion itu kolusi ya. Competition, persaingan. Agreement, persetujuan. Negotiation, negosiasi ya, tawar menawar. Collaboration itu apa? Oke. Yang benar adalah sudah semua. Iya, yang benar itu adalah kolaborasi ya, atau gabungan atau rekanan gitu. Itu yang sesuai. Kolusi itu, tahu kolusi ya? Apa namanya? Kolusi, korupsi, nepotisme. Aduh. Kayak menyuap gitu, menyogok ya. Oke. Oke, so untuk soal selanjutnya itu hampir sama ya. Tadi kita lama mulainya. Do you have class after this? Ada kelas lagi setelah ini? Mbak Ayu ada? Oke. Sama apa ya, Bu Leni ya? Alright, baiklah kalau begitu. Ini sudah lewat 8 menit. Oops. Ini soal ini nanti saya upload di grup. Ketepatan ada jawabannya, pembahasannya juga ya. Jadi nanti saya bahas ulang lagi. Untuk catatan, ada beberapa itu yang tidak sesuai jawabannya ya. Misalnya nomor 30 berapa tadi ya? 30. Ada beberapa yang tidak benar. Oke.
Misalnya nomor 42 itu adalah B. Oke, kemudian 44 itu, oh bukan, 42 itu E, jawabannya E. Di situ dibuat B. Saya catat aja ya. 42 nanti dibahas-bahas lagi. Itu harusnya E jawabannya. Kemudian 44 di situ dibuat peng, di situ dibuat A yang sebenarnya juga adalah B. Oke, itu dia. Itu yang ada sedikit perubahan. Oke. Oh, kemudian satu lagi nomor 40. 40 E juga ya. Oh ya, gitu pun jadi. Oke. Jadi pelajari aja nanti, tapi ini belum pasti soalnya ya, tapi kira-kira ini supaya Mbak sekalian mengerti kayak gini model soal ujiannya, kira-kira gitu. Dan semoga lebih mudah dari sini ya. Saya harap ini begitu. Tapi modelnya kira-kira begini, nanti ada teks, kemudian ada pilihan, ada menanya apa namanya, pilihan misalnya kosakata, kemudian tentang apakah teks ini, kemudian main idea, kemudian ada listening gitu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita cari soal lain, soal UN tahun-tahun sebelumnya. Okay, so I think that's all for tonight. Dulu untuk malam hari ini. I will see you on Friday, right? I will see you on Friday. Okay, thank you semuanya. Thank you Mbak Tia, Mbak Tiramaya, Mbak Ayu, Mbak Waryanti, Mbak Dwi, dan Mbak Shanti. See you on Friday, okay? Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Good night, yeah. Have a nice class for the next class, yeah? See you.